Alhamdulillah di hadapan kita ada kedatangan Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi dari Hautah, dari zuriat Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang pengarang kitab Risalah Al-Jami'ah yang dulu pernah kita pelajaran di sini. Risalah Al-Jami'ah sarahnya Bahjatul Wasaya tangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kepada Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi alaihi falyatafaddal mashkura. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا وإياكم أن أحضرنا محاضر، أجلسنا مجالس أهل العلم والذكر ومجالسة الله سبحانه. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, dan tempat majelis, di tempat untuk mengambil akan ilmu. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Dan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, berikan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang membukakan akan semua yang tertutup. Wal khatimi lima sabaq, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah ada penutup bagi para nabi yang terdahulu. Nasirul haqqi bil haqq, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membantu akan kebenaran, dan beliau itu membantu akan kebenaran enggak merasakan diri beliau, akan tapi beliau itu merasakan bahwasanya semua itu adalah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna khair ma yuta'abbadu bihi al-'abd li rabbih majliskum hadha talabul ilm. Sebanding baik seseorang menjadikan amal ibadah yaitu dengan dia itu belajar akan yang namanya ilmu agama, dia menghadiri akan majelis ilmu. Min a'zam al-ibadat, daripada sepaling baik ibadat, khairun min as-salah, salat an-nafil, lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat, 1000 rakaat, khair min syahadat 1000 janazah, lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah, iyadat 1000 marid, lebih baik daripada mengelangi 1000 orang yang sakit. والحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم خلف لنا الإرث هذا. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita harta peninggalan, yaitu ini ilmu. وجعل له وراث كما كياي هذا حاج نوفل كوس نوفل أمده الله بالصحة والعافية، متعه الله بالصحة والعافية وطول العمر، أكرمكم الله بوجوده. بعض الناس وفي أماكن يتمنون وجود مثل هؤلاء ما حصلوا. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan guru kita, Guru Haji Muhammad Naufal, menjadi salah satu daripada orang-orang yang mewaris daripada warisannya Rasulullah, yaitu ilmu ini. Dan banyak orang pergi ke situ kemari pengen mendapatkan akan yang namanya ahli ilmu, orang-orang yang alim, tapi mereka itu tidak mendapatkan akan orang-orang yang alim yang menuntut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول في صاحب الزبد والعلم أسنى سائر الأعمال وهو دليل الخير والإفضال. العلم أسنى 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 سائر الأعمال، ما في شيء أرفع من العلم. طلب العلم كتاب يدرس سبحان الله عبادة، منذ أن تجلس إلى أن تخرج وأنت في عبادة. أسنى سائر الأعمال.
Dan bermula ilmu asna sairul amal, paling tinggi derajat daripada semua amal. Paling bagus, paling tinggi adalah yang namanya menuntut ilmu. Dan ini ilmu adalah dalil bagi keafdalan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai kalian itu duduk sampai kalian selesai, semuanya itu dihitung daripada ibadah. كان الإنسان منذ أن يخرج من بيته ينوي النيات الصالحة أنه بيذهب إلى مجلس علم حتى تكون له نيات عظيمة وينوي ما نواه من نيات بل ما نواه الصالحون والأولياء في حضور مجلس علم تدخل نيته في نيته. Jadi seseorang ketika dia itu pergi keluar daripada rumahnya menghadiri majelis ilmu, maka dia itu berniat dengan niat menuntut ilmu, dan niat-niat yang lain lagi juga, dan niat-niat pokoknya dia itu meniatkan akan semua niat-niat amal yang saleh daripada apa-apa yang diniatkan para salihin. Sayyidina Ali karramallahu wajhah lama قال سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه في أبياته قال ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء أولها قالها. Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya fafuz bil ilmi ta'ish hayyan bihi abada, maka jadikanlah kesuksesan kamu dengan kamu itu mendapatkan akan ilmu. Kenapa? Karena ketika kesuksesanmu itu yaitu mempunyai ilmu, kalian itu akan hidup selama-lamanya. الناس إذا ماتوا إذا ما كانوا من أهل الفضل وأهل العلم ما يذكرون إلا العلماء. العلماء يذكرون بعلمهم بما يخلفون لنا. Seseorang manusia banyak ketika mereka itu hidup, kalau mereka itu tidak mempunyai ilmu, kalau sudah mati nggak akan dimuliakan lagi. Tapi yang namanya orang yang mempunyai ilmu, kalau sudah mati tetap dimuliakan. كم من علماء إلى اليومنا هذا نذكرهم ونقرأ كتبهم ونقرأ كلامهم وننتفع بها ولهم بذلك الأجر يذهب إليهم ويذكرون كم من العلماء من عهد النبوة من الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا يذكرون علماء بما خلفوا فينا العلم. ما يذكرون أهل السياسة، ما يذكرون أهل المال، ما يذكرون أهل الرئاسة. من خلف ونفع الأمة بشيء ولا أعظم من نفع العلم. قد ينفع إنسان الناس بصدقات بأشياء لكن أعظم النفع العلم. Ya, banyak orang yang mengarang-arang kitab atau yang sebagainya menyebarkan akan ilmu, maka manfaat mereka itu pergi ke sini ke semari, di mana-mana ada manfaat mereka. Kenapa? Karena itulah ilmu, itu sesuatu yang bermanfaat. Dan kalau kita lihat orang-orang yang ahli siasah, orang-orang yang misalnya mendapat ahli politik, mereka itu ya nggak akan mulia selama-lamanya. Mungkin dimuliakan sebentar aja, nanti nggak dimuliakan lagi. هكذا أيها الأحباب، والله إنني لمسرور عندما دخلت إلى هذا المكان ووجدت هؤلاء الثلة. حتى النظر إلى طلبة العلم عبادة، النظر إلى من يطيع الله هذه طاعة، فالنظر إلى الطائع من العبادات. Ya, beliau mengatakan bahwasanya beliau ketika masuk sini malah beliau itu senang. Kenapa? Melihat orang-orang yang ilmu ini semuanya adalah ibadat, menjadi ibadat bagi beliau. ولا سيما وأنتم في شهر فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الشهور بميلاد سيدنا محمد فيه. هذا ربيع أول بيفتخر على بقية الشهور. بماذا يفتخر؟ أن خير مخلوق وخير رسول ولد فيه. الشهر بيبتهي بيفرح الشهر. كيف لا أنتم ما تفرحون؟ Apalagi kalian sekarang berkumpul pada bulan Rabiul Awal, bulan yang dilahirkan padanya Nabi Muhammad SAW. Semua sesuatu semuanya bahagia. Bagaimana kita nggak akan bahagia? Semua sesuatu yang di muka bumi semuanya bahagia. معناه فرح. يقول الحبيب علي صاحب صمت الدرر معناه فرح بالنبي عسى علينا يدوم terus.
Ya, berkatakan Sayyidina Imam Adi Habishi mengatakan makna farah bin Nabi asa alaina yadum. Makna kesenangan, kebahagiaan dengan kelahirannya Nabi semoga terus menerus di dalam hati kita. Ini bulan kebaikannya itu menyebar umum. وإذا ما فرح المسلم بميلاد سيدنا محمد بمن بس يفرح. Kalau kita orang muslim tidak bahagia dengan kelahirannya Nabi, kalau begitu dengan apa kita akan bahagia? نحن سنفرح. الله سبحانه وتعالى قال لنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 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 هو خير مما يجمعون. ورحمة النبي رحمة الله يا نبينا محمد وما أرسلناك إلا rahmatan lil alamin. Jadi kita akan bahagia. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah," katakanlah dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya kata Allah, "Fa bidzalika falyafrahu," maka hendaklah kalian itu senang. Huwa khairum mimma yajma'un. Iya, rahmat Allah lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Rahmat Allah itu siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi yang rahmat Allah taala itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dituntut untuk senang dan bahagia. Lam yansa Allah Subhanahu wa taala liman fariha bi maulid an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yub'ath. قبل أن يأتي يبعث أكون رسولا ينزل عليه جبريل فرح به من كان على غير دين الإسلام لكنه فرح بوجوده صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى لم ينسى لهذا الرجل فرحته. Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan kebahagiaan, kesenangan seseorang kalau yang mana dia itu senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang senang dengan kelahiran Nabi, dia itu senang sebelum Nabi itu diutus sebagai Rasul. Bahkan ini orang kafir tapi dia itu senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun mendapatkan kebaikan daripada kesenangan dia, kebahagiaan dia dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ja'a fi sahih anna جاء في الصحيح أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة جاءته ثويبة وهي مولاته جاءت هذه ثويبة بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تبشر عمه لأن والده قد مات تبشر عمه أبو لهب لأن كان الناس في ذاك الزمان يرجون من البشارة عطاء إذا تبشره بخبر مفرح يعطي. هذا عند العرب سنة. جاءت مسرعة أبا لهب قد ولد لابن أخيك ولدا والله فرح منها أعتقها هدية حقها بشارة حرة فرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت البعثة ولم يتبع سيدنا محمد كان من الكفار لكن الله في الآخرة ما نسيها. Ya, diriwayatkan bahwasanya di dalam kitab Sahih Bukhari bahwasanya Abi Hurairah bahwasanya Abi Lahab. Ini Abi Lahab kan ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW, Abi Lahab itu senang, bahagia ketika Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan. Kan diceritakan bahwasanya ada yang namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Dia ini kan adalah budak daripada Abi Lahab. Nah, Thuwaibah ini ketika lahirnya Rasulullah langsung datang ke rumah Abi Lahab. Untuk apa? Untuk memberikan kabar bahwasanya telah dilahirkan bagi anak saudaramu. Kan Abu Lahab sama Abdullah saudaraan. Jadi pengen memberikan kabar bahwasanya anak saudara engkau, yaitu Rasulullah, maksudnya kan sekarang yang lahir, anak saudara engkau sekarang sudah lahir. Apa tujuan dia? Bahkan tujuan dia supaya nanti mendapatkan hadiah. Biasanya begitu orang Arab, kalau ada yang memberikan kabar gembira kepada dia, nanti dia akan membalas dengan pemberian.
Nah, jadi ini datang kepada Abu Lahab dan memberikan kabar kepada Abu Lahab, dan Abu Lahab pun dia itu senang. Tapi ini kan Abu Lahab itu senangnya bagaimana? Kapan? Dia itu senang sebelum Nabi itu diutus sebagai Rasul. Walaupun nanti dia itu nggak beriman, tapi dia itu ketika Nabi lahir dia itu senang. ثم رؤي في المنام رجل رأى أبا لهب في المنام ما فعل الله بك قال أنا في شدة وتعب كذب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كذب بالرسالة ما آمن ولكنه كل يوم اثنين يأتيني يعني خفة في العذاب ويجيني شيء برود ويجيني شيء كذا من الراحة يوم كل يوم اثنين قال له ليش؟ قال لأنني فرحت بميلاد خير البشر في هذا اليوم الاثنين أنا فرحت بميلاد يوم خير البشر فلم ينسى الله لي ذلك يخفف عني هذا من العذاب هي الشيء من البرود وهكذا. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لم ينسى هذا الرجل فرحته بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ميلاده وهو على الكفر وفرح به قبل الإسلام، في كيف من يفرحون به وهم على الإيمان مثلكم. Ya, jadi kan diceritakan bahwasanya dilihat pada sebuah orang, ada yang melihat pada ketika dia tidur bahwasanya dia itu bertemu dengan Abu Lahab. Maka dia tanya, bagaimana keadaan engkau? Kata Abu Lahab, ya aku dalam keadaan susah di dalam neraka, susah, pedih di dalam api neraka. Akan tetapi kata Abu Lahab, aku setiap hari Senin mendapatkan keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan seperti sedikit kayak dingin. Kenapa? Karena ditanya orang, kenapa Abu Lahab jadi begitu? Kata Abu Lahab, karena aku dulu pernah senang ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Sekalipun aku gak beriman, tapi karena aku senang, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan aku daripada azab. Allah Subhanahu wa taala lam yansa lakum al-farah bin Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kan yang namanya kalau ini orang kafir, Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan bagaimana dia itu bahagia tentang pada hari kelahirannya Rasulullah. Nah, bagaimana kita orang-orang yang beriman, kita bahagia, maka pasti Allah enggak akan melupakan. Lakin idza farihat ifrah ala ta'ah ma taf'al ma'siyah. إذا فرحت بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم سوي على طاعة ذكر صلوات على النبي يجمع الناس صلوات ذكر طعام صدقات هذا طاعة هذا بتحصل عليه أجر. Nah, jadi kalau kalian itu pengen senang, bahagia, cara kita itu mengungkapkan kebahagiaan kita dengan kelahiran Nabi. Cara kita mengungkapkan kesenangan kita pada kelahirannya Nabi bagaimana? Kita melakukan ibadat, bukan yang namanya pengungkapan kebahagiaan itu dengan maksiat, bukan. Akan tetapi mengungkapkan kebahagiaan itu dengan ibadat. Seperti kita melakukan majelis maulid, kita misalnya memberikan makanan kepada orang-orang miskin atau berbagi kepada saudara-saudara kita, pokoknya kita memberikan makanan kepada orang. Itu adalah kebaikan, dan itulah cara kita itu senang dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin tafrah wa tusammi hadha farah wa anta fi raqs wa ma'siyah wa ghair dhalik. Farah bin Nabi, maulid an-Nabi, wa fi hadha ma'siyah. Raqs bain الرجال والنساء وكذا. هذا ما فرح هذا معصية. هذا شر تجلب لك ولغيرك هذا والعياذ بالله يكون عليك ذنب. Tapi kalau misalnya seorang pengen mengungkapkan akan kesenangannya dengan berjoget dan macam-macam, misalnya dangdutan, misalnya bahasa kita kan. Nah, ini bukan ini para kesenangan, bukan ini bukan cara kita mengungkapkan akan kesenangan kita kepada Rasulullah. Ini adalah maksiat. Bercampurnya laki-laki sama perempuan, ini bukan daripada cara kita untuk bahagia. Atau misalnya meminum akan sesuatu yang memabukkan, ini bukan cara untuk bahagia. Ya, atau festivalnya tadi mengungkapkan bahagia dengan cara misalnya berjudi, bukan itu caranya. ايش هذا تقول لهم؟ ايش هذا؟ اقول هذا فرح بيوم ميلاد النبي، هذا يوم ولد فيه النبي وتفرحون بالمعصيه. Setelah itu bilang, kenapa jadi kamu dikatakan kenapa kamu melakukan ini? Kata dia, karena senang dengan kelahiran Nabi. Bukan begini caranya. Ini maksiat malah.
كل فرح لابد أن يرتبط بالطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا المأجور عليه. حتى الأعراس زواج وهكذا في شهر ربيع الأول قبل أيام زواج هذا ابن أخي كياي نوفل في شهر المولد فرح كله، حتى فرح الزواج يرتبط بالفرح يعني بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرح بالنبي بالطاعة بالصلوات في شهر المولد. الله، هذا كله فرح لابد أن يرتبط بالله سبحانه وتعالى ورسوله. Sampai bukan hanya ini aja, bukan acara maulid aja, kita nikahan harus jangan sampai ada maksiat, jangan ada jogetan ketika pernikahan misalnya, jangan. Yang namanya senang itu bukan dengan kemaksiatan mengungkapkan kesenangan itu dengan melakukan yang namanya ibadah, menghubungkan kesenangan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kemarin ada nikahan saudara kita, anaknya guru salah seorang daripada keluarganya Guru Novel, salah satu daripada keponakan Guru Novel. Kemarin bagaimana nikah, akan tapi dihubungkan itu pernikahan dengan yang namanya Maulid Nabi, kesenangan dengan Nabi Muhammad SAW. بعض المسلمين وللأسف الشديد إذا كان يوم عيد ميلاده مبروك ألف مبروك، سوي حفلة فيها معصية، فيها معاصي مثلا والعياذ بالله، ما فيها شيء من الطاعة، هذا ما هو فرح، هذا عليك غصة، عليك سيئات يوم القيامة. إذا بتفرح بميلادك افرح بالطاعة، اجمع الناس على مولد، على جلسة ذكر كذا، سوي هذا كيك طعام، ما لا بأس. Ya, sebagian orang melakukan acara bahagia misalnya kayak ulang tahun. Nah, tapi merayakan ulang tahun, ya mabruk alfa mabruk kita katakan, mudah-mudahan berkat 1000 keberkatan. Tetapi bagaimana cara mengungkapkannya? Sebagian malah mengungkapkan hari kelahiran dia, hari yang dia mengungkapkan akan hari ulang tahun dia dengan kemaksiatan. Bukan begitu caranya. Kalau kita pengen merayakan yang namanya ulang tahun, mungkin kita kumpulkan orang untuk melaksanakan yang namanya baca maulid. Kita mengumpulkan orang untuk berzikir bareng-bareng, bukan dengan kemaksiatan. طيب النبي صلى الله عليه وسلم فرح بميلاده ولا ما فرح؟ سوى حفلة بميلاده صلى الله عليه وسلم، سوى عيد ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لا؟ سؤال. Nah, sekarang pertanyaan dari beliau pertanyaan, Nabi itu senang gak dengan hari kelahiran beliau? Nabi itu buat ulang tahun gak bagi diri beliau sendiri? Apakah Nabi ada buat begitu? Ini pertanyaan sekarang. النبي صلى الله عليه وسلم سوى عيد ميلاد له، فرح بميلاده صلى الله عليه وسلم، سوى عيد ميلاد، المبروك ألف مبروك. Nah, jawabannya bahwasanya Nabi juga merayakan akan ulang tahun beliau. Beliau juga merayakan mabruk alfa mabruk. Bagaimana? Walakin bitariqa ukhra. Akan puasa itu taat atau maksiat? Lama su'il an siyam al-itsnin, madza qala? Ketika Nabi ditanya kenapa jadi engkau puasa hari Isnin, apa yang dikatakan Nabi? Hal qala hadzak yawm amarani Allah bisiyamih? Apakah Nabi bilang ini hari yang memang Allah menyuruh ke aku untuk berpuasa? Hal qala hadza yawm fihi kadza wa kadza ghair al-hadath al-milad? Apakah Nabi bilang ini puasa karena ini, bukan berhubungan dengan kelahiran beliau? Bal qala dzaka yaumun wulidtu fihi. Akan tetapi Nabi bilang itu hari adalah hari yang aku dilahirkan padanya. هذا احتفال ولا ما احتفال؟ النبي احتفل بيوم ميلاده. مبروك ألف مبروك بالطاعة بالصيام. Ini perayaan atau bukan perayaan? Mabruk alfa mabruk. Ini perayaan, tapi Nabi merayakan dengan yang namanya puasa. احتفل النبي بميلاده. Nabi merayakan dengan hari kelahiran beliau. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاده في هذا المجلس 12 ربيع الأول أو كذا طاعة ولا معصية؟
dan melakukan yang namanya maulid Nabi SAW pada ini majlis, pada ini bulan, apakah yang namanya melakukan maulid itu adalah ketaatan atau kemaksiatan? Ta'ah itu ketaatan. الاجتماع على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاده، صلاة على النبي، ذكر، تلاوة القرآن، إطعام الطعام، كلها طاعة. هذا نوع آخر من الاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم. Berkumpulnya kita dalam bersolawat, berzikir, memberikan makanan, ini juga adalah ketaatan. Ini adalah satu daripada gambaran-gambaran ketaatan yang kita ungkapkan dalam kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. رأيتم كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نحتفي بالأحداث العظيمة، كيف نحتفل ونحتفي بالحدث العظيم. علمنا رسول الله. Bagaimana kalian melihat cara Rasulullah memberikan kita, mengajarkan kepada kita cara bagaimana kita itu senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mengungkapkan akan kesenangan kita dengan perayaan agama. Bagaimana caranya? وهو أن لا يكون الاحتفاء في معصية إنما في طاعة. Jadi yang namanya merayakan sesuatu itu jangan sampai ada di dalamnya kemaksiatan. Yang harus ada adalah ketaatan, bukan kemaksiatan. والعالم كله يحتفي بشهر ربيع الأول إذا دخل إلى أن ينتهي وهم فرحانين. ليش؟ هذا يظهرون معاني المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan alam semuanya menampakkan akan kebahagiaannya dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Menunjukkan akan kecintaannya alam bagi Nabi Muhammad SAW. وتقوى العلاقة، تقوى علاقتك أنت برسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ويقوى الشوق والمحبة. أنت دائما إذا مثلا عندك حبيب من أهلك توفي، لكن لما تتذكره وتذكر مثلا أخباره في مجلسك، جلست أنت وأهلك ولا أنت وصاحبك تذكر هذا فلان وفلان، يزيد عندك الارتباط والشوق، صح؟ إذا ذكرت أخباره. ورسول الله هكذا، إذا نحن نذكر أخباره، نأتي بمعاني المحبة والشوق، هذا يزيد عندنا. Nah, jadi bagaimana kita menambahkan akan yang namanya hubungan sama Nabi, kita menambahkan akan yang namanya cinta kepada Nabi, kita menambahkan di dalam hati kita akan yang namanya kerinduan dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Ya, gambarannya seperti kita cinta, senang sama orang, ada orang yang kita sukai, ketika ya, daripada keluarga kita, misalnya ayah kita atau siapa yang kita cintai. Nah, setelah itu ketika kita pada suatu hari misalnya kumpul sama keluarga, menyebutkan akan sosok orang yang daripada orang yang kita cintai, pasti kita akan merasakan di dalam hati kita akan kesenangan. Nah, begitu juga ketika kita itu nanti duduk di dalam maulid, kita menyebutkan akan Nabi Muhammad SAW, maka itu akan menambahkan kesenangan, kecintaan, kebahagiaan, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. وصحبه وسلم. وكل هذه اللي ترونها في إندونيسيا يعني تعبير عن المحبة، إن كانت أعلام، هذه أعلام ودفوف، وهذا زينة هنا وزينة هنا في الشوارع، وهذا إيش فيه هذا؟ إيش فيه؟ هذا ميلاد رسول الله. كل واحد يعبر بمعنى من معاني الحب ومعاني الفرح. صاحب السراج يسوي سراج هنا كثير، يسوي هذا، لما يسوي أعلام، عرفت أعلام، هذا يزين البيت، إيش فيه؟ قالوا هذا شهر ربيع أول. Nah, jadi di sini Masya Allah di Indonesia yang namanya kesenangan kepada lahirnya Nabi Muhammad SAW, kita lihat, kita itu didapatkan. Bagaimana kita lihat orang-orang pada hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW, ada yang membuat misalnya lampu hias, ada yang misalnya membuat acara pakai gendang, pakai terbang, ada yang membuat acara maulid, ada buat acara ini, tapi semuanya gambarannya adalah gambaran sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang jahat, semuanya sesuatu yang baik. وهكذا حتى كنت أقول للأخوان الذي جيت أنا معهم في سيارة لما دخلنا إلى اسطنبول، هذا إيش ما شاء الله شيء يفرح، طلاب العلم ماسكوا فيه كثير موجود هنا في الشارع، مررنا بدار السلام وكذا، مقام ما شاء الله مرتاح كلهم، هذا مكان زين
برؤية أهل طلب العلم، طلبة العلم وأهل مظاهر العلم، مظاهر أي مكان هكذا مظاهر، وهذا مظاهر فرح. إذا مريت بمكان فيه مظاهر فرح للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تفرح. سبحان الله. Nah, kita juga Masya Allah tadi kita di mobil, kita pernah di mobil ngomong sama teman kita yang di mobil. Ini ketika kita misalnya lewat ke misalnya ke Sekumpul, ke Darussalam, kita lihat mazhar atau penampakan, artinya bagaimana penampilan orang. Ada yang pakai kopiah, ada pakai baju yang bagus, baju ketakwaan. Kita lihat hati kita itu bahagia. Ada yang membawa kitab misalnya, itu semuanya membahagikan kepada kita. Dan inilah cara kita menampakkan akan kebahagiaan kita dengan atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربما ما نشاهدها في بعض المناطق في الشوارع كذا، يعني في الحارة انك تشوف طلبة يمشون كذا في الشارع حاملة كتب، موجود في أربطة، في رباط معهد فندق، لكن داخل وفي الشارع ما حد يمشي. لكن هذا سبحان الله شوارع هذه ملأى بطلبة العلم حملة الكتاب، سبحان الله عبادة. Nah, kalau kita di tempat yang lain, bukan di sini, misalnya di luar Banjar atau di mana, kita kadang-kadang lihat orang ada yang bawa kitab, ada yang pakai kopiah, tapi itu biasanya di pesantren. Tapi kalau di sini, alhamdulillah, kalau di sini kita bukan di pesantren aja, kita di jalanan lihat orang pakai kopiah, pakai bawa kitab, pakaian Muslim, di mana-mana kita lihat akan itu keadaan. Jadi sekarang di sini, alhamdulillah, keadaan sangatlah berbeda daripada yang lain. Inilah cara menampakkan akan kebahagiaan dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كما هو موجود كذلك عندنا في حضرموت ترين، هكذا طلبة العلم يذهبون ويجون، وهكذا تجد أن الناس يذهب ويأتي من معهد إلى معهد، من رباط إلى دراسة إلى علم وكذا إلى تحفيظ. سبحان الله، الحياة ما شاء الله جميل بالعلم. هذا في ترين بعض البلدان ما يمكن في كما هذا. Ya, seperti ini seperti yang kita lihat di Tarim, kata beliau. Kalau di Tarim kita lihat orang kadang-kadang berjalan pakai baju Muslim, pakai kopiah, bawa kitab ke situ kemari, hadir majlis ini, hadir majlis itu. Itu di Tarim, dan bukan semua tempat yang begitu. ونختم لكم بشيء من معاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من syama'ilih, min sifatih. Ya, kita akan menutup pembicaraan kita akan menyebutkan daripada sifat-sifatnya Rasulullah, akan syama'il Rasulullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kan nasif jamalah wa nasif nurah sallallahu alaihi wasallam, sa'alu ahad as-sahabah qalu kayfa kana wajh Rasulullah. Nah, kalau kita tanya bagaimana yang namanya gentengnya Rasulullah, tampannya Rasulullah, bagaimana cahaya mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang ditanya, apa jawaban dia? Qala wasf azim jiddan. Qala ra'ayt wajh Rasulullah ka'anna ash-shamsa tajri fi jabinihi. Fi hadits sahih. يعني هذه الشمس ضوءها وهجها نورها كأنه في رسول الله في وجهه متلألئ. لا إله إلا الله. إيش هذا النور؟ إيش هذا الجمال؟ إيش هذا الجلال؟ جلال. Jadi seorang sahabat bilang, ra'aitu ka'anna syamsa tajri ala jabinih. Aku lihat seakan-akan yang namanya matahari itu berjalan di dahinya Rasulullah. Apa maksudnya? Artinya Rasulullah itu sangatlah bercahaya muka beliau, sangatlah agung, sangatlah baik muka beliau, sangatlah tampan dan bercahaya muka beliau sallallahu alaihi wasallam. Qila li ahadihim صف لنا رسول الله. آخر من الصحابة جاءوا قالوا له صف لنا رسول الله. كيف وصف رسول الله؟ قال كنت في ليلة مقمرة، قمر بولان 15. فكنت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله، أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه أيام أنور. قال لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أضوأ من القمر.
Ada juga salah seorang sahabat ditanya bagaimana mukanya Rasulullah. Ternyata dia mensifatkan, kata dia, aku pada suatu hari pernah melihat akan wajahnya Rasulullah pada bulan purnama, pada malam seperti misalnya malam 15 kan biasanya cahaya matahari, cahaya bulan itu besar. Nampak bulan itu kan sangatlah bercahaya. Nah, kata dia, aku lihat akan bulan dan aku lihat akan wajahnya Rasulullah. Ternyata aku lihat wajahnya Rasulullah itu lebih bercahaya daripada bulan. كان على وجهه الهيبة. قال صاحب من رآه بديهة هابه. يهاب مهاب. يعني أنت تجلس معه الله. حتى رجل من الصحابة كان إذا دخل على رسول الله هيبة. قال هون عليك يا أخي. يقول الرجل هون عليك يا إنما أنا ابن امرأة آمنة بنت وهب كانت تأكل الجديد بمكة، تأكل الطعام كما النساء، لكن الهيبة التي كساه الله إياها والوقار. Ya, jadi diceritakan bahwasanya Rasulullah itu tampan bercahaya muka beliau, tetapi muka beliau itu disertai dengan yang namanya wibawa yang tinggi, luar biasa. Jadi sampai-sampai diceritakan bahwasanya ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan dia itu ketika datang kayak ketakutan, kayak gugup begitu. Maka dia duduk, setelah itu kata Rasulullah, hawin ala nafsik. Ya, maksudnya apa? Jangan terlalu gugup. Sedang-sedang aja. Aku ini biasa, kata Rasulullah, maksudnya biasa aja, jangan berlebihan. Hawin ala nafsik. Innama ana ibnu imra'atin kanat ta'kulul gudid. Bahwasanya aku adalah seorang anak perempuan. Ini ibuku dulunya seperti orang biasa makan daging kering. Dendengga bahasa kita. Sallallahu alaihi wasallam أعطاه الله الهيبة القوية عليه الصلاة والسلام، وكان يبتسم ويحب. قال يقول ما يلقى أحدا إلا وابتسم في وجهه، إلا وابتسم إليه ويعني التفت، فيقول هذا الرجل يعني أنا أقرب الناس إلى رسول الله، من كثر ما كل من يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم في وجهه رسول الله، حتى يظن الرجل ذلك أنه هو الذي محبوب عند الرسول، ما هو ثاني. وهذا يرى كذلك وهذا يرى كذلك، كل واحد يرى أنه أقرب إلى رسوله من كثر أن رسول الله يبش في وجهه ويبتسم صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi Rasulullah beliau itu memang begitu. Beliau itu memang mempunyai wibawa yang tinggi. Akan tetapi kalau berwibawa tinggi, tetap beliau itu senyum sama manusia, bahagia, menampakkan kebahagiaan, kesenangan sama manusia. Sampai-sampai Rasulullah itu saking seringnya senyum sama para sahabat, semua sahabat mengira dia itu paling yang disayangi Rasulullah. Semuanya mengira dirinya itu orang yang paling dekat sama Rasulullah. Kenapa? Rasulullah senyum terus. Kata dia, pasti ini aku paling dekat sama Rasulullah, paling disayangi oleh Rasulullah. Begitulah akhlaknya Rasulullah kepada orang, selalu senyum dan baik kepada orang lain. أحيانا صلى الله عليه وسلم يحب المزح مزاح لكن على حق. Nah, dan terkadang Rasulullah itu suka bercanda, tapi bercanda itu benar candaannya, bukan bohong. جاءت امرأة إليه عجوز. Ada seorang perempuan tua datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ad'u Allah an akuna min ahli jannah. Bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah supaya aku itu termasuk daripada orang-orang penghuni surga. Qala la yumkin ajuz tadkhul al-jannah. Kata Rasulullah, enggak nih. Yang namanya orang perempuan tua itu enggak ada yang namanya nenek tua itu enggak ada di surga. Enggak ada perempuan tua di surga, kata Rasulullah. Setelah itu ini perempuan nangis. Kan dia perempuan tua, nenek-nenek sekarang. Kata Rasulullah, enggak ada perempuan yang tua di surga. Berarti kan dikira dia, ketika Rasulullah bilang enggak ada perempuan tua di surga, dia kira dianya enggak akan masuk surga. لما رأى الصحابة تبكي ضحكوا كانت تبكي أنا تدخل الجنة. ضحكوا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنه لا يدخل الجنة إلا أبناء 33 سنة. كلهم الذي يدخل عجوز 100 سنة 33 سنة ما يدخل عجوز الجنة.
اللي في الجنة إلا 33 سنة كله على سن واحد، رجل مرأة صبي صغير كذا ما شاء الله 33. Nah, jadi ini begini kan tadi kesian nih perempuan nangis-nangis. Ternyata setelah itu diberikan kabar Rasulullah bahwasanya ini bukan Rasulullah itu memberikan kabar bahwasanya dia itu bukan masuk surga, bukan. Tapi kata Rasulullah, seseorang setiap yang masuk surga walaupun tua misalnya nenek-nenek masuk surga nanti dia itu akan muda. Setiap yang masuk surga dia itu nanti umurnya sekitar 33 tahun. sallallahu alaihi wasallam. هذه أخلاقه، هذه شمائله، هذه صفاته. لما نقرأها في الكتب مع شيخ نوفل ونقرأ كذا وكذا ونتعلم امتلي في قلوبنا محبة له صلى الله عليه وسلم. Manakala kita itu mendengar akan yang namanya akhlak-akhlaknya Rasulullah daripada kitab Maulid atau daripada kitab-kitab yang dibacakan oleh guru kita, Guru Novel, maka hati kita itu akan bertambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تكثر محبتنا له صلى الله عليه وسلم. Bertambah cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يكثر تعلق قلوبنا به صلى الله عليه وسلم. Bertambah hubungan hati kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تمتلي قلوبنا بأخباره وصفاته. Penuh hati kita dengan cerita-cerita Rasulullah dan dengan sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم رزقنا الله وإياكم هذا الحب لهذا الرسول. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kita akan yang namanya cinta kepada ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. غرس الله فينا أخلاقه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita akan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengirimkan kepada kita akan bagaimana cara kita itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جعل الله الحاضرين هذا في جمعنا هذا من المتصلين بالحبيب الأعظم والمرتبطين ولهم من المحبة له صلى الله عليه وسلم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pada bulan ini daripada orang-orang yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alu subhanahu wa ta'ala an la nakhri min shahr Rabi'in al-awwal illa wa qad imtala'at qulubana ta'dhiman wa tashrifan wa ijlalan li sayyidina Muhammad. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga enggak keluar yang namanya bulan Rabiul Awal kecuali sudah penuh di dalam hati kita itu yang namanya cinta, membesarkan dan mengagungkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an yaqsim lana wa lakum fima yatanazzal fi hadhihi al-layali wal ayyam min al-asrar wal anwar wal barakat was silat والرحمات يقسم لكل واحد منا قسما وافرا. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada semua kita. Bahagian daripada apa? Daripada apa-apa yang diturunkan Subhanahu wa taala, daripada rahmat beliau, daripada sir-sir rahasia-rahasia beliau, daripada pemberian-pemberian beliau yang diturunkan pada ini bulan Ramadan, pada ini bulan Rabiul Awal, dan daripada yang namanya hubungan khusus kepada Allah dan Rasulullah yang mana itu diberikan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rabiul Awal ini kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita pun mendapatkan akan itu bahagian. ولا تصرفنا من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan kami daripada ini majelis kecuali dosa-dosa kami itu sudah diampunkan semuanya. وعيوب مستورة. Dan aib-aib kami itu sudah tertutup semuanya. وحاجات مقضية. Dan hajat-hajat kita semuanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. لا تجعل لأحد منا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فريته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبغيتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وما بشرتنا به هذه الليلة من بشارات كثيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعم البشارات لنا جميعا. جينا إلى هذا اليوم العصر حصلت لنا بعض البشارات ما شاء الله، بشارة سبحان الله. الله يبشرنا في الدنيا والآخرة. آمين.
Ya, alhamdulillah kata beliau pada sore hari ini kita mendapatkan yang namanya kabar-kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau alhamdulillah kata beliau mendapatkan yang namanya bisyarat-bisyarat, kabar-kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan akan bisyarah-bisyarah yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا بغفرانه ورحمته. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, artinya memberikan kepada kita semua akan namanya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. ويزل لنا العطاء والفضل. Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita akan pemberian dan keunggulan daripada beliau daripada keunggulan atau anugerah beliau Allah Subhanahu wa taala. ولا يحرمنا خير ما عنده سبحانه بشر ما عندنا. Dan semoga Allah tidak mengharamkan kita, tidak menjauhkan kita daripada kebaikan yang ada di sisi Allah dengan sebab kejahatan yang ada pada diri kita sendiri. اللهم نحن عبيدك الفقراء المساكين واقفون ببابك. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba kamu yang hamba-hamba engkau yang fakir, dan kami sekarang berada di pintu engkau. Kami itu sekarang tunduk di bawah daripada pintu engkau. Maka enggak mungkin engkau Allah Tuhan yang maha mulia untuk menolak daripada permintaan kami. Hasyaka wa antal ghani an taruddana. Enggak mungkin engkau Tuhan yang maha kaya melupakan kami, menolak daripada permintaan kami. Wala la nadhunnu bika jamil. Dan bagi kami ada sangkaan baik kepada engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Wa anta qulta ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Nahnu nadhunnu bika khairan ya Allah. Dan kau mengatakan bahwasanya aku di sisi sangkaan baik daripada hambaku, maka bahwasanya kami ya Allah sekarang menyangka baik kepada engkau. Nadhunnu bika anna kullu wahid fil majlis hadha kullu hajah yatlubha wa yarjuha lahu wa la auladuhu wa la ahlihi ya Allah nadhunnu bika annaha tu'tihi. Kami menyangka baik kepada engkau bahwasanya setiap kami yang mempunyai hajat, mempunyai keinginan, maka engkau akan mengabulkan daripada keinginannya dan memberikan akan keinginannya kepada dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya man yujib al-muttarra idza da'ah. Wahai Tuhan yang mengabulkan akan orang yang memang benar-benar meminta kepada dia. Wa huwa alladhi qala ad'uni astajib lakum. Dan ia Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan berdoalah kalian kepada aku maka aku akan mengabulkan akan permintaan kalian. Wa huwa alladhi qala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya qarib iqdi lana bihajat. Dan ia Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan apabila dan ia Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada Rasulullah apabila menanyakan kepada engkau oleh hamba-hambaku tentang aku maka katakan kepada hambaku bahwasanya aku adalah Tuhan yang dekat. Ya Allah, berikan kami akan hajat-hajat kami. Waghfir lana dzunub was-sayyi'at. Dan ampuni kami dan ampuni akan dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Nas'aluka Allahumma ziyadatan fid din, barakatan min umr, sihhatan min lisan, sa'atan fi rizq, tawbatan qabla al-maut, shahadatan 'inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut, 'afwan 'inda al-hisab, amanan min al-'adab. ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu menuntut ilmu, menambah-nambah ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan kita selalu bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengajarkan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.